इट्स मी शर्ली। आज हम बना रहे हैं गोभी का पराठा। इसे आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों टाइम ही कंज्यूम कर सकते हैं। इसको मैंने सर्व किया है दही की चटनी के साथ। और ये देखिए जो पराठा है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है और जो फिलिंग है पराठे की वो एकदम इवनली स्प्रेड हुआ है पूरे पराठे में। तो रेसिपी को एंड तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।